धन्यवाद हो आज परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ आप लोगों के बीच में होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी यह सुंदर अवसर प्रदान किए। अपने अपने घर में बैठकर परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने वाले सारे भाइयों को बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को स्तुति हो। IPC मयूर कलीसिया के स्थानिक पासवान पास्टर के जोसेफ के लिए धन्यवाद हो, इसने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। सभा के सारे संचालकों के लिए धन्यवाद हो। मेरे जीवन में दिए हुए सारे सहयोग के लिए प्रभु उनको बहुत आशीष दे। इस प्रकार के विपत्ति के बीच में, खड़ना के बीच में परम प्रधान परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है। कोविड-19 के द्वारा लगभग 3.5 लाख लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए। 50 लाख लोग बीमारी से पीड़ित है, परंतु परम प्रधान परमेश्वर ने अपने बिछाए हुए पंखों के नीचे हम सबों को अब तक सुरक्षित रूप में संभाला। उसके नाम को जय हो, धन्यवाद हो। ലോകമാസകലം നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ്-19 ഭീതിയാൽ 3.5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. 50 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇതാ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്നു. ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, പെരുങ്കാറ്റുകൾ, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ മൂലം ജനം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്റെ വിസ്താരമായ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ച വലിയ ദയക്കായി സ്തോത്രം। परमेश्वर का पवित्र वचन को खोलिए। यशायाह नबी के पुस्तक 9 अध्याय 6वां पदाधिगमन के लिए पढ़ेंगे। Isaiah chapter 9 and verse 6। यशायाह प्रवचനം 9 अध्याയം 6ാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം। നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, समाधान प्रभु के नाम पे विलिखित। कृपया हिंदी में भी पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगा, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाले, प्राकर्म्य परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। धन्यवाद है अपने परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु तेरी स्तुति हो, अच्छा गवाही के द्वारा हमसे बातें किया, तेरे दास के द्वारा भजन संगीता के द्वारा हमसे बातें किया। थोड़ी देर हो आपके वचन से मनन करने के लिए मैं कृपा, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर दुनिया में आने के 750 साल के पहले यशायाह नबी के द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी है। यशायाह 9:6 पूरा बाइबल का सारांश हमारे प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम के 39 किताबों में आने वाले मसीह, आने वाला मसीह, आने वाला मसीह, यही सब्जेक्ट। नया नियम के 27 किताबों में आया हुआ मसीह, आया हुआ मसीह, आया हुआ मसीह। कंडेंस द होल ബൈബിൾ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉലകത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം। പഴയ നിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങളിലും വരുവാനുള്ള മശിഹ, വരുവാനുള്ള മശിഹ, വരുവാനുള്ള മശിഹ। പുതിയ നിയമത്തിലെ 27 പുസ്തകങ്ങളിലും വന്ന മശിഹ, വന്ന മശിഹ। മാനുഷിക ശരീരത്തിന്റെ ഏതൊരു അവയവം, ഏതൊരു സ്ഥാനത്ത് എപ്പോൾ മുറിച്ചാലും ചുടാ എന്ന് ചോര പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പാണ് കാണുന്നത്। पूरा बाइबल के सारांश यीशु मसीह है। जिस तरह हमारे शरीर का कोई भी भाग कभी भी ब्लेड से काटे खून निकलता है, प्यारे भाइयों बहनों, 66 किताबों में सारांश हमारे प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। यशायाह के पुस्तक पुराने नियम में पुस्तक है, लेकिन छोटी सी बाइबल, लिटिल बाइबल कहा जाता है। क्योंकि बाइबल के अंदर 66 किताबें है ना, इसी प्रकार यशायाह नबी के अंदर भी 66 अध्याय पाई जाती है। पुराने 39 अध्यायों में परम प्रधान परमेश्वर का क्रोध पाप के विषय में, विरोध में कैसा दंड देता है, दंड देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाकी 27 अध्यायों में हमें प्रेम दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जैसा ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, इस यशायाह नबी एक छोटा सा लिटिल बाइबल कहा जाता है, और द गॉस्पेल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, പുരാന നിയം के സുസമാചാർ। വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ 66 പുസ്തകങ്ങളുള്ളത് പോലെ ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിലും 66 അധ്യായങ്ങൾ കാണാം। 39 അധ്യായങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനെതിരെയുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശം,
പിന്നീട് 27 സന്ദേശങ്ങൾ, ആശ്വാസത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഇങ്ങനെ പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ 39, അതിൽ 27 അവൾ 66 പുസ്തകങ്ങൾ പോലെ തന്നിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. 9वां अध्याय यशायाह 9:6 में आने वाला मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है, हम वैसे हर एक के जन्मदिन में जरूर ऐसा कहा होगा, एक बच्चा हुआ है, एक बच्चा हुआ है, एक बेटी हुआ है, लेकिन एक बेटी या बेटा हुआ है। लेकिन विशेषता क्या है? 4 विशेष नाम इसके लिए दिया गया। नंबर 1 वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। नंबर 2 पराक्रमी परमेश्वर होगा। नंबर 3 शांति का राजकुमार होगा। नंबर 4 सनातन काल का पिता होगा। पराक्रमी परमेश्वर होने के नाते चारों ओर हमको संभालता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। शांति का राजकुमार होने के नाते पीड़ित दुनिया में शांति देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सनातन काल के पिता होने के नाते अनंत काल तक हमको ले जाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का स्तुति हो। अद्भुत युक्ति करने वाला होने के नाते असंभव को संभव बनाने वाला। हालेलुया। നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശിശു ജനിച്ചു, ഒരു മകൻ ജനിച്ചു, ഒരു മകൾ ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കാണും നിശ്ചയമായി. എന്നാൽ ഈ ശിശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 4 ഔദ്യോഗിക നാമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. 1 അത്ഭുതമന്ത്രി, സ്തോത്രം. 2 വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു. അത്ഭുതമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അസംഭവമായ കാര്യങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിൽ സാധിപ്പിക്കുന്നവനാണത്. വീരനാം ദൈവം എന്ന നിലയിൽ നിന്നെ ചുറ്റിപ്പരിപാലിക്കുന്ന ഒരുവനാണവൻ. നിത്യ പിതാവെന്ന നിലയിൽ നിത്യമെന്ന് വരെ നിന്നെ എത്തിക്കുന്നവനാണവൻ. സമാധാന പ്രഭു എന്ന നിലയിൽ ലോകം സമാധാനമില്ലാതെ കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് സമാധാനം നൽകുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിൽ നാം പ്രത്യേക ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത്ഭുതമന്ത്രി. ഹല്ലേലൂയ। आज के हमारे मन में अद्भुत युक्ति करने वाला, इसका क्या विशेषता है? नंबर 1 दुनिया में नाना प्रकार के मंत्री जीवों को देखता है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, लेकिन ये वंडरफुल मिनिस्टर, इसका क्या है? एक चीफ मिनिस्टर के पास केवल एक राज्य दिया जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर के पास एक देश दिया जाता है, रेलवे मिनिस्टर के पास रेलवे का अधिकार दिया जाता है, लेकिन हमारा मिनिस्टर अद्भुत से युक्ति करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी सारी बातों के ऊपर प्रभुता करने वाला है। हालेलुया। ഈ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട്, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട്, ഒരു റെയിൽവേ മന്ത്രിക്ക് റെയിൽവേയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മന്ത്രി ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പല്ല, സകല വകുപ്പും. എവിടെല്ലാമാണ് അവന്റെ അധികാരം? വായിക്കൂ മത്തായി സുവിശേഷം 28-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 18-19. മത്തി രചിത സുസമാചാർ 28वां अध्याय, Matthew chapter 28 verse 18 and 19 पढ़िए। യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു। हिंदी में पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। बस स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार, मिनिस्टर कंट्रोलिंग स्वर्ग, हेवन एंड अर्थ। हालेलुया। स्वर्ग के सारी बातें उसके नियंत्रण में, पृथ्वी के सारी बातें उसके नियंत्रण में। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 8, 9, 10 में लिखा है, स्वर्ग लोग, पृथ्वी, अधोलोक भी उसके कंट्रोल में। हालेलुया। हेवन एंड अर्थ एंड हेल, तीनों जगह में कंट्रोल करने वाला परमेश्वर का तू जाकर धन्यवाद हो। बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके सामने टेकेंगे, हर एक मुंह से गाएंगे यीशु ही प्रभु है। ऐसा पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ है तो, अद्भुत मंत्री है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। अभी नंबर 2 सारे युग में ये अद्भुत मंत्री हमारे साथ रहता है। प्रभु का स्तुति हो। कोई भी मिरेकल अद्भुत हो, कुछ दिनों के बाद फिर वो अद्भुत नहीं रहेगा, सारा चीज बनेगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के 1004 साल के पहले क्या हुआ? उसके नाम अद्भुत दिया गया। पढ़िए न्यायों के पुस्तक 13वां अध्याय 18वां पद, बुक ऑफ जजेस, न्यायों के पुस्तक
13th chapter 18th verse. ന്യായാധിപന്മാർ 13:18 വായിച്ചു നോക്കിയേ. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവനോട് എന്റെ പേർ ചോദിക്കുന്നതെന്ത്, അത് അതിശയമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹിന്ദി में पढ़िए. यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है. मेरे नाम तो अद्भुत है. मनोहा के सामने परम प्रधान परमेश्वर का एक वाणी हुआ, तेरे पत्नी गर्भवती होकर एक बच्चा को जन्म देगी. हाँ, यहोवा के दूत. और ये सच्चाई मैं कैसा पहचानूं? आपका नाम बोलिए. तब यहोवा के दूत ने कहा, मेरे नाम क्यों पूछते हो? मेरे नाम अद्भुत है. हालेलुया. यीशु मसीह दुनिया में आने के पहले 1004 साल के पहले उसके नाम अद्भुत दिया गया. അത്ഭുത ശിശുക്കൾ പലത് ഉലകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രഹാം ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഒരു അത്ഭുത ശിശു ജനിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ചിരി ഉണ്ടാക്കി. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ദൗർബല്യത്തിൽ ഇസഹാക്ക്. പിന്നീട് സെക്കറിയ എലിശബേത്ത് ദമ്പതികൾക്ക് സന്തതികളിലായിരുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവങ്ങളുടെ ഗർഭം തുറന്നു, ഒരു പൈതലിനെ കൊടുത്തു. യോഹന്നാൻ ഒരു അത്ഭുത ശിശു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിന്നീട് കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. ഈ അത്ഭുത ശിശുവിനാണ് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്ന പേര്. എല്ലാവരിലും അതിശയമായി സ്വർഗവും ഭൂമി അധോലോകവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രി. 1004 കൊല്ലം മുമ്പേ പേർ വിളിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രി. 750 കൊല്ലം മുൻപേ കന്യകയിൽ ജനിച്ച മന്ത്രി. യെശയ്യാവ് 7:14 കാണുന്നു. 9:6 അതെ, അത്ഭുത മന്ത്രിയായ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു. असंभव को संभव करने वाला मंत्री जी है हमारा प्रभु यीशु मसीह. उसके पवित्र नाम में धन्यवाद हो. और यीशु जन्म के पहले से भी नाम अद्भुत रहा. जन्म के टाइम में भी अद्भुत मंत्री, युक्ति करने वाला कहा गया. और भविष्य में पढ़िए थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री पहली अध्याय 9-10. 2 Thessalonians chapter 9 chapter 1. That 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 and 10 please. ആ നാളിൽ അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനോ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ അതിശയ വിഷയമാകേണ്ടതിന് വരുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ അതിശയമായി തീരും. വണ്ടർഫുൾ. ഇനി വരുന്ന ആളുകളിൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനത്തിൽ നിത്യതയിൽ വരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്ഭുത മന്ത്രിയായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കും. हिंदी में पढ़िए. प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर आनंद निशा का दंड पाएगा. यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वाले में आश्चर्य का कारण होने को आएगा. विश्वास करने वालों के बीच में भी आश्चर्य का काम होगा. जन्म के पहले से भी अद्भुत था, जन्म समय में भी अद्भुत था. और आने वाले दिनों में हमारे प्रभु जब वापस आएगा, प्रभुता करेगा, विश्वास करने वालों के बीच में आश्चर्य होगा. हालेलुया. इस अद्भुत मंत्री हमारे जीवन में हो, हम कितना धन्य लोग हैं. उसके नाम को धन्यवाद हो. और फिर हम लोग देखेंगे कामों में कितना अद्भुत था. वो वचन आप सबों को मालूम है. यूहन्ना के सुसमाचार दूसरे अध्याय से अभी पढ़ता नहीं, लेकिन खोल के देखिए. यूहन्ना के सुसमाचार दूसरी अध्याय में 1 से 11 तक जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत कार्य काना के विवाह वेदी में हुआ था. वहां हम देखते हैं सबसे अच्छे जगह में शादी हुआ. जीवन में बेस्ट अनुष्ठान, सबसे अच्छा अनुष्ठान है विवाह. खाना के उधर खाना का कोई भी कमी खट्टी होने वाले नहीं. उधर यही बेस्ट प्लेस में शादी हुआ. बेस्ट गेस्ट को बुलाया. यीशु मसीह उधर था. प्रभु की स्तुति हो. बेस्ट चीज का कमी हो गया. बेस्ट चीज से दाखरस उनके बीच में बेस्ट मेथड से काम सोल्व किया. यीशु के पास आकर बोल दिया. बेस्ट ओबीडियंस देखिए. यीशु ने कहा इस पात्र में पानी भर दो. जब आज्ञाकारिता पूरा हो गया, अचंबा शुरू हो गया. पानी के ऊपर यीशु हाथ नहीं रखा, पानी के लिए प्रार्थना नहीं किया, हाथ नहीं रखा, आशीष नहीं दिया, पानी तक संजा नहीं बोला. परंतु जब सृजनहार के इच्छा के अनुसार काम पूरा किया, वहां पर अचंबा हुआ. प्रभु की स्तुति हो. अचंबा के काम वहां पर शुरू हुआ. ആശേർ ഗോത്രത്തിന് അവകാശമായി കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് കാന എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആശേറിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്താണ്? അവൻ രാജകീയ സ്വാദുഭോജനം നൽകും. അതുകൊണ്ട് കാന
രാജകീയ സ്വാദുബോധനം ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഖാന. ഏറ്റവും നല്ല ശുശ്രൂഷയാണ് വിവാഹം. ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്താണ് അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും നല്ല ഗസ്റ്റിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു. ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, വീഞ്ഞ്. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അവർ ചെയ്തത്, ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യവുമില്ലാതെ വെള്ളം നിറച്ചു. ആ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. അനുസരണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അനുഗ്രഹം നടന്നതുപോലെ എന്റെ സ്ത്രീ സഹോദര സഹോദരി, अनकंडीशनल ओबीडियंस विल ब्रिंग ब्लेसिंग। प्रभु के नाम को स्तुति हो। कोई व्यवस्था के अनुसार नहीं, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन में जब पूरा हो जाता है तब भी आशीष पूरा होगा। प्रभु की स्तुति हो। काफी सालों के बाद हम जानते हैं उसके अद्भुत मंदिर के अद्भुत का कोई भी कमी खटी नहीं। असंभव को संभव करने वाला ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് വിവാഹം നടന്നു. ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല സാധനം നഷ്ടമായപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവർ പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പരിഹരിപ്പാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പുരുഷൻ ഇന്നും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. അവന്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീഞ്ഞായി. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മധ്യസ്ഥനായ മോശ പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്തായിരുന്നു? വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി. വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കിയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ അത്ഭുതം ചെയ്തെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ മധ്യസ്ഥനായ യേശു വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർന്നു. മെച്ചമായ പ്രമാണം. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നതായ സാത്താൻ പറഞ്ഞു, ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ കൽപ്പിക്കൂ. യേശു കൽപ്പിച്ചില്ല. താഴോട്ട് ചാടൂ, ചാടിയില്ല. സാത്താനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതവും നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്തില്ല. വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി, പക്ഷെ കല്ലിനെ അപ്പമാക്കിയില്ല. വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചാടിയില്ല. അത്യാവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അവന്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം വായിച്ച ഹേരോദ രാജാവിന് മുൻപിൽ വന്നുകൊണ്ട് യേശു നിൽക്കുമ്പോൾ വല്ല അടയാളവും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഒരടയാളവും ചെയ്തില്ല. കാരണം തമാശ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അടയാളം ചെയ്യുന്നവനല്ല. ആവശ്യകതയുടെ മധ്യത്തിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ईशु पानी को दाखरस बनाया, लेकिन शैतान की इच्छा के अनुसार ये पत्थर को रोटी नहीं बनाया। मनुष्य की इच्छा के अनुसार हेरोदा राजा के सामने कोई भी अचंबा के काम नहीं किया, कुछ तमाशा दिखाने के लिए नहीं। जरूरत के बीच में असंभव को संभव करने वाला है हमारा खुदा परमेश्वर। वो आज भी जिंदा है, उसके नाम पर स्तुति हो। तत्पश्चात यीशु के सामने यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमोस आकर कहा, प्रभु जी परमेश्वर तुम्हारे साथ है और इसलिए अचंबा के काम तुम करता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यदि तुम नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज नहीं देखेगा। पानी को दाखरस बनाया, वो अचंबा के लिए मैं नहीं आया। एक जरूरत के घर में मैंने वो किया। पानी को बदलने के लिए मैं नहीं आया, परंतु मनुष्य के मन को बदलने के लिए आया। असम पापी मन फिरा के तौबा करके पाप छोड़कर नया सिरे से नया जन्म में लाना सबसे बड़ा काम अद्भुत मंत्री का। हालेलुया। ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിക്കോദീമോസ് വന്ന് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നീ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. യേശുവിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആമേൻ ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പുതുതായി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അല്ലേ നിക്കോദീമോസേ, കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതാണോ നിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം? സാഹചര്യത്തിന് സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നത് വെള്ളത്തെ നന്നാക്കാനല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളത്തെ നന്നാക്കാൻ. പാപപങ്കിലമായ മാനവ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ട് ആ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഏതൊരു മദ്യപാനെയും കുകർമ്മിയെയും ദുഷ്ടനെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ് ഈ അത്ഭുത മന്ത്രിക്കുള്ളത്. യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മുന്നറിയിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രി, ആ സകല ലോകവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത്ഭുത മന്ത്രി. ഹല്ലേലൂയ. സമസ്ത ലോകത്തിലും മന്ത്രി, സമസ്ത കാലത്തിലും മന്ത്രി. जीवन के अंदर परिवर्तन लाने वाला मंत्री जी को आप धन्यवाद करें। आज भी अद्भुत मंत्री। हालेलुया। और
12 साल की उम्र में महादेव ईश्वरीय के मंदिर में बैठकर बातें किया, अचंबा हुआ। खोलिए लूका के इंजील 2nd chapter 47 the word. Luke's gospel chapter 2 and verse 47 please. അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട എല്ലാവർക്കും അവന്റെ വിവേകത്തിലും उत्तरങ്ങളിലും വിസ്മയം തോന്നി। पढ़िए हिंदी में। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसकी उत्तरों से चकित थे। महामंदिर में बैठकर बातें करता है, फरीसी लोग प्राचीन लोग से बातें करता है। उम्र कितना? केवल 12 साल का एक लड़का, केवल 12 साल के लड़का जब बातें शुरू किया, पूरे प्राचीनों और वो महायाजकों को बहुत बड़े अचंबा हुआ। अरे बाप रे, ये स्कूल में भी नहीं गया, इसको ज्ञान कैसे मिला? सबको इतना वो अचंबा हुआ। वंडरफुल, ये है अद्भुत मंत्री प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 verse 46, फिर तत्पश्चात उसके मुंह से निकले हुए हर एक बात में अचंबा था। पढ़िए जॉन 8:46, जॉन 8:46। നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും, ഞാൻ സത്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी विश्वास क्यों नहीं करते? कौन मेरे बारे में ये पाप के बारे में बताएगा? यीशु ने पूछा। और उसी अध्याय में हम लोग ठीक से देखता है, जब लोग उसको पकड़ने के लिए आए, एक बात कहा था, उसके जैसे किसी ने अभी तक बातें किया नहीं। ആ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആരും ഒരു നാൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല। ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളിൽ ആരെന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും? ഉലകത്തിൽ പാപത്തിൽ പിറന്നവർ, പാപത്തിൽ വളർന്നവർ, പാപത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും? അവന്റെ വാക്കുകൾ അധികാരത്തിന് വാക്കുകളായിരുന്നു, അവന്റെ വാക്കുകൾ ലാവണ്യത്തിന് വാക്കുകളായിരുന്നു, അവന്റെ വാക്കുകൾ മനുഷ്യനെ കത്തിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? കത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അധികാരത്തിന് വാക്കുകൾ, ലാവണ്യ വാക്കുകൾ, ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ യേശുവിനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വാക്കുമതി അത്ഭുത മന്ത്രിയുടെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇങ്ങനെ യുഗങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒറ്റ വാക്കിലുണ്ട്. അത്ഭുത മന്ത്രിക്കായി प्रभु दैवത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. उसके मुंह अनुग्रह की बातें, शक्तिशाली बातें यीशु ने कभी नहीं बोला। मैं सोच रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं भी परहैप्स संभव है, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन के, मेरे मुंह से निकलने वाले वचन के एक मात्रा, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। हाथ तुम जाकर धन्यवाद करो। तुम्हारे समस्या को दूर करने के लिए असंभव को अपने मुंह के वचन से संभव करने वाला है हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। और बात आगे बढ़े, सब जगह में मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं लेता। 3 बार स्वर्ग से आवाज हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसको इसके कान लगाकर सुनो। यॉर्दान नदी में बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया, एक आकाशवाणी हुआ, दिस इज माय बिलवड सन इन whom I am well pleased। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात रूपांतर पहाड़ में माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन वो एक और आवाज दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी ओर सुन लो। तत्पश्चात यूहन्ना 12वां अध्याय में हम जानते हैं, बेथानिया में ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने महिमा किया है इसके नाम, उसके नाम को स्तुति हो, मैं और भी महिमा करूंगा। 3 പ്രാവശ്യം ഈ അത്ഭുത മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ സ്വർഗം തുറന്ന് ശബ്ദമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. യോർദാനിൽ ജലസ്നാനത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്വർഗീയ ശബ്ദം, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചു. രൂപാന്തര പഹാടിൽ ഒരു, അതായത് മൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദം മറുരൂപമലയിൽ, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പി. ബഥാനിയയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇതാ ഒരു ശബ്ദം, ഞാൻ महिमപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇവരെ ഇനി ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും। 3 बार स्वर्ग से आवाज हुआ, ये अद्भुत मंत्री पराक्रमी है, उसके नाम को स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे हम लोग मत्ती के इंजील 28वां अध्याय 18 से 20 तक पहले पढ़ा, देख 20वां पद में मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 28 and verse 20, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं।
No minister will be with you even till the end of until the end of the earth. प्रभु का स्तुति हो। दुनिया का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, हाँ प्रभु का स्तुति हो, अंत तक हमारे साथ नहीं रहेगा। परंतु यीशु ने कहा even unto the end of the world, 23rd Psalm verse 4, दूर अंधेरा के तराइयों से मैं गुजरे, अच्छा चरवाहा मेरे साथ है। Psalm 46 verse 1, संकट में आदि प्रिय सहज से नजदीक आने वाला सहाय है। कोविड-19 के ये से पीड़ा के कारण डिस्टेंस कीपिंग डिस्टेंस दूर दूर रहता है हमारे आदि प्रिय मित्र भी, परंतु प्रभु बोलता है हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर ये मंत्री जीवन देने वाला, दुनिया में किसी प्रकार के हिस्ट्री में ये मंत्री लाइफ गिविंग मंत्री कोई नहीं है। नाना प्रकार के गिफ्ट देने वाले हैं, हमारे लिए पैकेज देने वाले हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में जीवन देने वाला, जीवन का रोटी मैं हूं, जीवन के दाता मैं हूं, जीवन का ज्योति मैं, मेरे पीछे आने वालों के लिए जीवन का ज्योति मिलेगा, लाइट ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ। आप प्रभु की स्तुति हो, हमको जीवन देने वाला। जैसा मैं हमेशा बोलता, दुनिया में किसी के पास अधिकार नहीं जीवन को उत्पन्न करने के लिए, किसी के पास उसको बनाने के लिए। जीवन कोई भी दे नहीं सकता, कोई दुकान से खरीद नहीं सकता, किसी को डोनेशन के रूप में दे नहीं सकता, परंतु मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। 3 मृतकों को यीशु जिलाया, हमारा यीशु अद्भुत मंत्री है। ഈ ഉലകത്തിൽ നിർമ്മിക്കാനാകാത്ത ജീവൻ, നിലനിർത്താനാകാത്ത ജീവൻ, കൊടുക്കാനാകാത്ത ജീവൻ, വാങ്ങാനാകാത്ത ജീവൻ, റീഫില്ല് ചെയ്യാനാകാത്ത ജീവൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഒരു മന്ത്രിയേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് അത്ഭുത മന്ത്രി. പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ബഹളമുണ്ട്, എന്നാൽ പാക്കേജുകൾ അല്ല, മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് 3 മൃതരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന യേശു അത്ഭുത മന്ത്രിയാ. ജനനത്തിൽ അത്ഭുത മന്ത്രി, ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുത മന്ത്രി, വാക്കുകളിൽ അത്ഭുത മന്ത്രി. ഇനിയും നമ്മുടെ കർത്താ സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ആമേൻ. നയീനിലെ വിധവയുടെ മകൻ അതെ ഡെഡ് ബോഡി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മരണം 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 മാത്രമാണ് ജീവൻ. അതെ, പോകുന്ന സമയപ്പോൾ ജീവൻ ജീവൻ ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു വന്നു. മരണത്തെയും ജീവനെയും ഒരുമിച്ച് നയീനിലെ വിധവയുടെ ആ മകന്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ജീവദായകൻ മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി വിധവയ്ക്ക് മകനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ കരങ്ങളിൽ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അതേ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. ആരാധനയ്ക്ക് അതേ കൊതിയനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്. Our Lord is not greedy for worship, he is worthy for worship. आराधना का लालची नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आराधना का योग्य है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा भली भांति हमको पहचानने वाला है। एक पद और पढ़िए, पहला कोरिन्थी 4 के 5 पढ़िए। 1 Corinthians 4th chapter 5th verse please. ആകയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിനു മുൻപേ ഒന്നും വിധിക്കരുതോ. അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും. അന്ന് ഓരോരുത്തനോ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകും. इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वह अंधकार की छिपी बातें ज्योतियों में दिखाएगा और मानो न प्रभुओं को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हर एक छिपी हुई बातें भली भांति पहचानने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। नथनएल को देखा, तब यीशु ने कहा यह सचमुच में इस्राएली है, इसके अंदर कोई कपट नहीं पाता। यहूदा इस्करियोती को भली भांति पहचानता था और कहा ये मुझको पकड़वाने वाले हैं। और पतरस को देखा और कहा 3 बार तुम मुझको इनकार करेंगे। हेरोदा के बारे में कहा वो एक लोमड़ी है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति को भली भांति पहचानने वाला है, ऐसा कोई अद्भुत मंत्री दुनिया में नहीं है। हालेलुया। तुम्हारे जरूरतों को जानता है, दिल के अंदर छिपी हुई बातों को जानता है। इसलिए एक और पद बढ़कर हम समाप्त करेंगे। यीशु मसीह वापस आएगा, सारी बातों को प्रकट करेगा, तब उसके सामने खड़ा होने के लिए प्रार्थना करो। लूका के इंजील 21 का 36, Luke's Gospel 21st chapter 36th verse please. ആകയാൽ ഈ സംഭവിക്കാത്തതെല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന് മുൻപിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ.
इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्यारे भाइयों बहनों, यही अद्भुत मंत्री वापस आने वाला है। हम में से एक एक के लेकर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। हृदय के अंदर छिपी हुई सारे बातों के लिए लेखा देना पड़ेगा, मुंह से निकला हुआ बात के लिए लेखा देना पड़ेगा, और सारे गुप्त बातों के लिए लेखा देना पड़ेगा। ये मंत्री है, अद्भुत मंत्री। आइए हमारा सिरों को झुकाएं, हर एक कांखों को बंद करें, दिलों को खोले। हालेलुया। दुनिया के अंदर चीफ मिनिस्टर है, वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, रेलवे मंत्री है, विभाग दिया जाता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार पाया हुआ अद्भुत मंत्री के लिए धन्यवाद हो। युग के पगले से भी वो अद्भुत था, जन्म के समय में अद्भुत था, और आने वाले दिनों में आश्चर्य होगा। असंभव को संभव बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, अनहोनी बातें जो है उसको बदलने वाला है, परिस्थिति को बदल डालने वाला प्रभु यीशु मसीह हम लोग को धन्यवाद करें, हम उसके लिए धन्यवाद करें। दयालु पिता तेरे नाम को धन्यवाद हो, आपके वचन के लिए भी धन्यवाद हो। श्रोतागणों के जीवन में असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को पृथ्वी को छू ले प्रभु जी। हालेलुया। महिमा, आदर, जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में।